ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଦେଓଙ୍କ ନାଁ ଆସେ। ଏଠାରେ ହିତାଧିକାରୀ ନେତା ଶବ୍ଦଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କାରଣ ଦଳିତ ଗରିବ ତଥା ନିଷ୍ପେଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ଗଣାଯିବାର ଉଦାହରଣ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦକୁ ହିତାଧିକାରୀ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସୁଲତା ଦେଓଙ୍କର राज्य राजनीति रे 2019 निर्वाचन पर ही आविर्भाव होइछि। अर्थात जेतेबेले बीजेडी राजनीति रे पांडियान को प्रभाव सार्वजनीन होइछि ठीक सही समय रे सुलता नजर को आछंती। अवश्य पांडियान सेतेबेले अधिकारी भावे मुख्यमंत्री को कार्यालय रे कार्य करुथिले, किंतु अभियोग अनुसार से ही सबु राजनीतिक कार्य को संपादन करुथिले। मुख्यमंत्री को सहायता नारे विभिन्न निर्वाचन मंडली गस्त करी सेठारे लोकमानंकर अभियोग शुणुथिले। मुख्यमंत्री समीक्षा नारे समस्त विभागर फाइली तांकरी बाट दे जीवाकू बाध्य भी करुथिले। एपरिके दल रे किए केउ निर्वाचन लगी टिकेट पाइबो ताहा से ही स्थिर करुथिले। 2019 निर्वाचन रे दलर सफलता परे तांकर प्रभाव सार्वजनीन प्रस्फुटित होइतिला, जहाकू अन्य राजनीतिक दल हजम करि पारि नथिले।